السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دين الناس يادي ترنكان دانو شكوني. هذا خانة كين سيرس إسلام يجاني. أكمل عداء كمو تداء كمو وكوني. وغرام ونودران كرغرين تكوني دا. ودو نياندان ودو أمورنيا. غرام ونوتوا ونوكو يلا لغنا بركري منو دانا دي. ado silama gondo silamino khirndana khalas into benu ga khirni dina dangani ganni ado lenki ella lagano kahi kamano o kharu benu gidi yella lagani banna gonde watunto benu gidi yella lagani sahande rasro benu fatin didi yella alla gano di kamano kawu khifar ndo annabi nyimmondo siddiqina ndo shuhada non cettem sorobeno go darsunu go tirenkana ado sorobenu gi sanqini wa murno alla maga yelle alla gano di kamannon tawo dingiranya firdausi la alay ella alla gano di kamannon krosi no di tanga no di kamannon chogodunya lankanna no danganu tuano kendanga lono darsun jopona muralla ma konna no do tirinkanda no illa la na barakel diga mugros ko mantendangani alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارحم اللهم المؤلف والشارح لنكوغا جلي نقوبا جلي هلا كرومبانيا كني كتاب ما غرته هلا قبي sirennan kuna Allah kamananti Allah awake ho hulani nyangini manta ke ho hulani nyangini sirnanti wallahi ma Allah gada ke ho hulani dabari wal ma Allah anta ke ho hulani dabari manindugo kitabume agariti keyi tawhidun kitabe nogondi warnangare bega dugu agarito warnangare uga na holo nantinan kuna Allah kama awata andini kata tagandiranu dantantoy atagandiran yugo ni kannanga serenga na kuna Allah kama hube Allah gado kibar ni tikinga nanti wa nyangini mananti ta nyangini sirega nakuna nanti wallah sirebe ga nakara hilla kapen kama akamantar nar janna ke basin ta ke wa kama limna gankaru adu dan kana go be ga sondumenga ado tungondi bega sondomenga ti Allah nyinanunga
alla gana khibar ndu hoy nanti inta kenyangini man nanti iwa kenyangini sirenga na kuna ken kamma nanti wallahi alla niya komosiru nyidana alla na khifaru nyidana ke kundu basinta ke ga hobe ko ni kenna kamandan kana wuyen ati alla aga sawallai nan chawalla awa laido kanundo anyina nunga honta ke hilandini kannanga serennan kuna alla kama ti alla nanti ke ho hulanu kundu awanya ngini mantanya ngini aga ne kuna ndeke tontontenga akaman jikisire bega iti alla ajiken chiro iti alla kuna yake tontonten na kinya kama aga di jiken chiro iti alla dan kana ube do jikisire bega magakata alla basin take ke daganteni ke dalilunga bakamina Anas bin Nadri ay akhiyagarenga nungani atonganti Rabi'a bintu Nadri ke Rabi'a kundu ada lansari kan kuncerego kambo nkoso agada kambo koso iri fare ngare iti sasanu ke fare uriya aba ada o seren kambo nkoso ona tambutuga indabare fare sallallahu alaihi wasallama idamuru soroku maga nantinda kambuku diyallaga soroku tayi abada ikunta kambon diyallaga agada soron kambon koso aka kambon kosene farenti agida nyugo kedangani ati awa tambutuga nyani de Anas bin Nadra kuna ati wallahi ati fare ati kuna ti allai Rabi'a kambon pilinta kosene asoi kambon pilinta kosene farenta danga na tanna kuna Anas alla kitabe ngano agara tambutuga enkoni bona lati qur'ana di wasinna bisinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratu lahu yere anasiga kuna akuna imeke itina ntukomi alla gada kite kebe koni ibrantin na kenye akuna gikisire kebe ga magakata lai aduna ko inanti soroku harigin na burin chuaru na tara ni dungandi ikeke ina suaru na tara kudo iya gareke kambunga kisino koso nga mogobe kuna yake mana nike agan kuna dundarago adu nambara alla kitenga anyi balau kitana kara kuna imeke tiken akuna agi kenchirenga ni talla adu na koy vraiment gelagane na burin khibarin ko ni bane agani ini suwaru na tarade aga kunati alla inanti wallahi ikari yagareke kambon ta kosene soroku ni gabara nantinta dia lagana alla ri soroku sondume dunga ili sondumunga iti sasa nuke ina tambutuga intogane kambon dia inituga farenti yerenenga sallallahu alaihi wasallam ati komo alla mak law aqsamu ala allahi la abarrahu ti komo alla mak kunga na kuna alla kama alla wi kun kunaye awa buganin ti yaginga awi kisini alikafara bugandi do kunaye koso khibare ke kunaye gananya serelle mina ganka untentinga ti alla anji kenchirenga ni ti alla anga kuna hube kama ho haramun tehete adu sharia ntame sogene yo ke kundu hontake sasa nuke kuna isikandi ke ani balaunga hadise ke garo kuma gaire adu kitabu menga da holla keberiti agadariti do hube kendo harni sikandi ke bekon kenni serebe gana kuna alla kama dundarago adu yadai na alla nema awa na kharo na ligi nanti wallahi katinu kullono jahannaba
wallahi katunun tarno arjanna ke kama nyara de bawni hari hadamarimu duru odo menaga sirencire khore anta kenyangine masala sirena ndigisi habayna ntiba maka sire suku ba maka mukesu yankande akaga nei atu intenga ni nantuko nancire nyani mukallif nyani hore nyani angana ke koni soronjondi iwanga lina ntanda mpaba logo amanga di sire nyana mai walila ilmathalul ala sirenna ndiga kendi nandiga dundara gudo janka maga wache jakutaki aka manganai agani batana nyaga kawani dui aga golli jasi ntuku bidawar na ngaruko nanti ke tambo nyina alla ni ke kitiru ho nyai igana tana kebe nyankin nyankawa nyangini ana daga sigi junubu nyangane ganati wallahi akun tarno jahannaba wallahi akun tarno arjanna wallahi akun ni jahannaba lemunya alla nta yampana kuma ku kunai du menu kundu hadise be go magayre khulaqe be go magalire ana do kyabati ku kama nun to qime ke haram tenyen bawo ni waxa do be koni awa tawhidu ari tawhidum pollaqendi mani bawo ni tawhidu an tawhidu nan katitimene fukkan na nyanga dankanallai anga duma yan kanalla dangani alla darun tagundo adan kanda gidunga chondume khari sirenga naragari nankawi dui nankawi gollunga nalli kuna alla kamana nti alla katula na alla ntarundi ni awa jahannaba katula ne iyo andiga yisere go kuna sere go nanti ke maga katula ndu jahannaba lume katinta mu jahannaba nanti katunu jahannaba le wallahi akun darnu arjanna ke kama da hubure da bare bon ke kama hada logoy go akinya Allah ti ke nema da hoho loga anna likendi na ken nema nan challan ta kinkinya na kati hulane anki mawakile kendi buru boke hadisi ke gardo mana beyire o garni hadisi ke ngadi sirebe gada dabare Allah gada kama halaki yo hollaqi kiri manan ni kai sirebe ga ke dabarni safa kama makka wa Allah amaddanka Allah darun taunta sundu men khagan qawam bombe kinga ko ni nan dakaman tauhidu anna qasintenya bo kyandu ga gartai kemira nan kunati Allah nan kunalla kama tagandira nu sikyani hilloke wonta kinga sikandike ni balawma yo kitabu mutati babu ma jaa fil iqsami ala Allah tikenu hollaqa gari nan kunalla kama nanti wallahi Allah wakke ko hulane dabarni mo wallahi Allah take ko hulane dabarni youtube gari ken kibarendi awa ada kite la mu intento ko amata haramun teni amata daganteni sasan ko da tagandira nun ciki kandangani kudo anda tunanti hillon daganteni bane manya kari kita umemuru honga nuhube ken nuhube do Allah kallanka gondo akamana gankaru nganta mewutu kenga ni komennan dundara gunna nyada nan kuna Allah kamana Allah ne mallaga na akharo na lir baki komonga keni Allah logo nyai diga men do kenya batte yo sharihun rahimahullah ati kuna ya rabin qanndi to gonun ngabullai isuru qur'ana di al yaminu al qasam al halfu kusu konu qur'ana di الألية التي والذين يؤلون من نسائهم أتي وأقسموا بالله جهد أيمانهم يحلفون لكم ليرضوكم سافي تغنون نغتي مكراو كنو كنان عربين قنن دالا دي سكنو قرآن دي voilà كتاب من غرتي حديث بي حديث كنا أتي عن جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني
qad ghafartu lahu wa habattu amalak. Rawahu Muslim. E fare sallallahu alaihi wasallam hadise ke kitabu men pa junga no ko bare tikenye ada hadise ke kuten to halle hadise ke kutenga no be kenya nanti bani silagam ko soro hilani awa nongani men jamu hillini khana ma kapalle mu hillini bane kinyi allan batana nye bane ke akinni sirai awa alla kutina akhin prandangini alla hakundi batana kinya ganarai andani kutene andari ikapal make be galla kutana tadangani kanu allai golubuni harakina tananati ndin kaman to kono ngani anke na mugin din kaman na sun gan katilo ko ngatini magarin din kaman na ndin kaman to kono me bo to kunu akota ari na anyi alla kutaygo kama alla kutayke akhura kenya ngura kusanta kuna ati wallahi ankende atara ngani hulati kanu allai kutana ke ati ndin kaman to kono me bugunda magarun din kaman na bugin din kaman na atada ngani ati wallahi alla nta yampana mba itagara ke ko ni batebedi alla adamaliki anki kati soro hilani yonkinu laka hadiki zagat kinanti allati aga kuna lati manzal ladhi yata'alla alai allati ko ken nikeide aga kuna nin kamma nantinta yampana katu hulani maka ati wad ghafartu lahu anga tinta yampana sereke be maka nyampa maka wa ahbattu amalak ndanke mbega kuna kundude ndangolum bonondi itala da maliki anqira ni soro hilli karike mbateri idiga sigi alla dume jumna atara ngana tanki nyankuna nanti ntampa na katu hulane maga awanya mpama ankanta ho bugati katu hulane khararon de arjan anke mbega kunade nanti ntampa na maga awakhala kharakinya jahannabai hadisi mpakati nanti allati manza alladhi yata'alla alayya alla aghfir al-fulan kukin nay keede aga kuna nin kama nanti wallahi alla nte ampana katula numa ghad ghafartu lahu awanya mpaka mama wa habattu amalaka ndangolum bononti serebe ka kuna kundu allati da golum bononti bawni ke kama kundu aga kuna ugara kebe koni ay wadi kuna yake ga nyangini ada dundra gunno ne wa nyama parce nan kuna ki kuna modi jukullo ga gundo jikubura go ganade ado na gikibura mututi allah parce que allah ni honnan cirenye hinna dan qorenye serebe ga nan gallatu an ga tunu nan talla an ne manga yuruwe mogombe kutana awan kutaye anta humunu yampa indanga ne akamangana tubi kana tubi sirengana angana se tumunya no gana sirengari kutene angana sirengari kutene uwa jotina dangani nantaga kilisirebe kama kilisire aga kilebe kama kilisire hete qarun kusanti nanta kama katinu langire munye katinu jahannaba le munye katinu gana ro arjanna oku yampa arjanna di ken haratin tadinga qore hari kahirinya serenti kitenyo mina nantanke ngade anke ngarnu jahannab ayi anta kende bono anta tu akama lagarunga nyana mogombe aranyi lenki kahirin bindenye kumbana na islaminga seba no beru gado fare mbazu sallallahu alaihi wasallam igam pasu dunasu lenki imaju bislama ko koy ni kahiru kolon tonye iga silama ko illa garunga siro iganya dina nyugo khoro bokendi sunna dun ko no ya khidanga no hube on tatini sere sudanga nanti katu hulane anki ngarno arjanna ma fare nyimme na sede udangani nanti serebe katu hulane ne arjanna lemenye kwa gara kunchuron nkoni ada suru tamiriga tawra bani nga katu hulane anki ngarjanna katu hulane anki ngarjanna
katula nan kin arjanna kundi menu wa sedi ni kunda ngani nanti arjanna le munyen qari sirebe gananya ko mu khalas nti angananya ko mu sirei ona jiki sire nya wututanga ona to jike maga katinu wakili sire kama yella laga ni sabatindi yella laga ni laga runchiro ogon wa gi khairi jikiti yade ona jiki sire wututi kama no qarnan to santa kati war janna kempe to khibare goy modi ke kama na arjanna ugu gaite ogana sire be gangari aga kutene criminel nyani jena nan khore nyani aw maga jenda nan khore nyani dulumina nan khore nyani ona jota kama ndanga nati katinu ga kilebe kama kiti kilisiraide ona duwa ni dangani illa laga no di kanda alla ga ni kande illa laga no di sabatindi ona joti kama no dangani ona duwa ni dangani qarun kusanti nanti katula nuko walla alla ta bana katinu ma kuni jahannaba le munyai modi ke harati bure wakeda kenta dabar yo kembirenga sirema ka kunana nanti wallahi alla ta bana katuna itanda ngari ke magambani hagada digambani nyakoni digameke hagada dunada la gara subunu bugu jakota sharunda nangana ke nanta me waride ke yugo dundara gunya nya sondomendi angana haya kenka wante nyugo lukwai anga lugo nanta alla sasa nuke kikitiru honya na alla ike tambonya na alla igana talla na kebe nya kenya kanyangini watame wadi kyanyini aganyugo ke sondomen yo hadise ge limananga nuhbei kinna na ko inanti sirimba kawakunana alla kama nanti ke kuna mo kundu aganai mo nuku hilibe daga tingaiti ngani kunga hite yo sharunda na alla danga nuhbei andar to holla kisu andar dugutana holla ki kitum bugandi ni wara holla kella garenga yo kunyan na resati فيه مسائل الأولى التحذير من التألي على الله أتيه لقيك حديثه كيتو بينو غانداد أيواني أو هنا na suronni du krosi ado ahramun die sirinnan kuna Allah kamanan tallanta kenyangini ma Allah awa kenyangini yo oda ke digamenta hanamuti atakandi takando sikia hilunda ganteni bani madaga ahillandi kaunu nari aqrabu ila ahadina min shiraki na'lihi atoga hubitana wani hollaki ki hadiseni kinna na ko inanti jahannaba yimbe nyantinto duba na be nan kotanto hunkacha bonanda ke gongari kenyi batana ni batana khore nyani oganda sellanya hayi onyado arjanna tintondin kananda ngari sigraga bani nga hadi dunyi jahannaba atake mo khade khade athaniyatu أن الجنة مثل ذلك أتوقع كي تبيتنا بغاني خدي كنانتي الجنة تنتين ينودو بانين بينام قطان تون كتشان بوني كتانا كي أغانا هينو نشلام باي أونيا كندو جهنم تنتون دين أهاري دنيا الجنة أو كيري حديث قلن دي فارنغتي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك farenda ke ku hadis kullen dinanti aljanna do jahannaba tintenga ka dubana beina qoto akato kachana ati arabi'atu oga kiti nagatani be gwanene fihi shahidun liqawlihi inna ar-rajula liyatakallam bi kalmatin atuga kiti betana wan hadith gen kendi fare sallallahu alaihi wasallam ada hadithin kunun qutana nanti serenga digame yugo konno digame ganta jate miragan ken digame anyana sawawi na kama nyerendi na doppa yi kannun kamaga awayan kana digana jahannaba tanyere sile botanda ngari kemme nya hada ke magambane kita sasa digambane nya na hada koni na ti wallah Allah nte ampana katima haga tuime bo kembere mo namura lama illa lagano okrosi
الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من الخامسة تاتوغا هكراغاني بيغوا كيت كراغاني بيغوا خلق كنيا أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه تي اوغا كيت بيتنا واني حديثك هنا نانتي أمي والدي الله ويامبدا سرم مغاتي سبب يغوي ناني كين سبب دي ken koninte na katanga nan koto hinchu pasirne ki keigo haga yampaim akem bagada yampaim kitatu hube agana koni sire sudanga na antorno nan dangi hakkade sire na disiga nanti modike anke wallahi Allah nte yampana ma anke ni jahannaba lemenye vraiment agana koni hari shaytané nyeda ngara atorno bo anda ngari ti sire Allah wayam panawati sababu go sababu anga nyini ho konun tonchu ho konin tenyana awa akenya khonin nan kota no ko nan kota ho konin tenchi parce que diga mi ga koni serebe danga ni diga mbure nya ka kona danga ni aga mama na aga torno khara khairin paka buka yadi ke ha nya ke ngar jana lo enche babu bo ke ko ni nan timu minu silami masibo no belu ga nkitade awa tendo adiga mbure ndo adar jallo gago asu angana mugontu khairi nyana ndanga asudi kene faraga sallallahu alaihi wasallam mu'minin khibare ni kaba ko nyede khairi gana kita khairi nyani masibo gana kita khairi nyani bonenda kita khairi nyani khairi nda kita khairi nyani ati kenta sirisu danga naga manya mu'minin nye ati khairi gana kita na Allah kuha ananya danga ni khairi Allah na baraji balau gana kita na sabare ananya danga ni khairi Allah na baraji yo kitabun ba nanti ke nanti ame wadi yampai nganyana serem maga ti sababu be garan kon akinya gani hinu chu ko kon tinga annu ko ma yawa katan sharun ta tu Allah gati nanti kutiba alaykumul qital wa huwa kuruhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum adi sharun ta amisalen ko da Allah gati nanti ida awa gajanyo jihadu nyaga kamba wajibinga awa nani jihadun kantalinga kadangani Allah tayi go khade hoy wani nan talingi sirena ngana khairi nakinira anda ngari jihadu ni arjanna kite kilempo taytayne ho taytay jihadu shaydun pur Allah gada awa karama nu benu ni dangani batran bare tere shaydun puru iku malikanun ti kun awanjara bin khabrun nogonti shaydun pure akenta kalle nkote entuno igana kaha surunga na kaha ngara kanninga kundude maga ga to sarlene akenta kaha ke to kitana awa igana aga nin kutu hana be ga topini munyendi aga tollu munyendi na hana be ga santin na mbugai nan tollu munyendi kenda junubun to ayankana dome khairi be ga sedum pura wondi batran khibare hitire nanyega hwani antalingi soronda ngani gajanke na diga gajana diga kannin kinika hanunga ammu mina unga makasawo hallan nan nyanga khalasi Allah taide wala yona sigirene Allah ndungu ndar tatana ona khulla kun mawtuna on la ndana wa yalla la no da khalla karun chiro no da kisino da tanga sona diga inshallah